बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आजकल की बातें जो हैं वो समझ से बाहर हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी मेरा किसी इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात के साथ जो है ना वो मेरी कोई मुखालफ है ही नहीं है, मतलब कि पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। फिर दूसरे ही लम्हे वो मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर कभी उनको महंगाई लीग कह रहे हैं, कभी वो उनको वोट के इज़्ज़त दो के नारे से यू टर्न लेने वाली जमात कह रहे हैं, कभी वो ये कह रहे हैं कि जी ये डील करके आए हैं, कभी वो कुछ कह रहे हैं, कभी वो कुछ कह रहे हैं। वो आजकल KPK के दौरे पर हैं। तो खैर वो जो जिन वर्कर कन्वेंशनों से ख़ताब कर रहे हैं वो अच्छे हैं, मतलब कि अच्छे इन सेंस कि उनमें जो पब्लिक की जो गैदरिंग है वो ठीक है, ना इतनी कम है ना इतनी ज़्यादा है। लेकिन इस दौरान उनके लिए जो सेटबैक हुआ, आसमा अरबाब आलमगीर और उनके शोहर अरबाब आलमगीर साहब ने उनकी पार्टी को खैरबाद कह दिया। और वजह ये बताई गई कि जी उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो जब से उनको मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पार्टी का बनाया गया था तो वो खुश नहीं थे, उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। बजाय इसके कि बिलावल साहब को उस दौरे के दौरान जो मुखालफ पार्टियों के जो कुछ लोग हैं वो छोड़ कर के पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते। इनके तो अपने जो दो अहम लोग हैं जो कि जब यूसुफ गिलानी साहब जो वज़ीर आज़म थे तो यही मियाँ बीवी, एक वज़ीर था और एक वज़ीर आज़म का मशीर था, मतलब कि अहम सियासी घराना है दोनों का। जब भी इलेक्शन होता है वो जीतते हैं, अपनी नशिस्तें जो हैं वो जीत कर आते हैं। लेकिन उनका पीपल्स पार्टी को छोड़कर जाना बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए एक अलार्मिंग तो है कि वो सियासी मौसम कि जिस मौसम में दूसरी पार्टियों के लोग छोड़कर जो है वो आजकल अपनी तरफ से उन पार्टियों में जा रहे हैं कि जिसके बारे में उनका ख्याल है कि शायद मुस्तकबिल से मुराद के 8 फरवरी के इंतखाबात में कामयाबी के बाद उनकी हुकूमत आने वाली है, तो वो तो उनमें जा रहे हैं। मेरी मुराद आपके सामने है कि बलूचिस्तान का दौरा किया नवाज शरीफ साहब ने, तो हमें तो जो बताया गया था वो 20 से 22 लोगों के बारे में बताया गया था कि वो नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो 30 से भी ऊपर चले गई। कुछ पार्टियों ने अपनी पार्टियां ख़त्म करके उनकी पार्टी में जो है वो ज़म कर दी, कुछ को अभी भी उन्होंने जो है वो शमूलियत की दावत दी, और जिनको उन्होंने शमूलियत की दावत दी वो कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। तो नाज़रीन, मेरी मुराद ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक लम्हे जो है वो कहते हैं कि जी मेरा किसी भी सियासी जमात के साथ वो मुखालफत नहीं है, मेरा उनके साथ मुकाबला ही नहीं है, मैं तो अकेला ही जो है ना वो जाऊँगा। फिर वो साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क को एक जियाले वज़ीर आज़म की ज़रूरत है। ठीक है, दावा करना, वो एक पार्टी के हेड है, उनका हक है, बनता है उनका दावा करना। हाँ, साथ ही साथ उन्होंने पेशावर में ये भी कहा कि जी वो मज़दूर कार्ड और बेनज़ीर कार्ड लेकर के आएंगे। बहरहाल इस बारे में वो काफ़ी हद तक आप कह लें कि वो चाहे जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनका मुल्क भर में कामयाबी के साथ जारी है। और कम आमदनी वाले ख़ानदान, वो लोग या वो ख़वातीन जो बेचारी बेवा हो जाती हैं या जिनका कोई कफ़ील नहीं होता, तो उनके लिए उनका वो प्रोग्राम जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है और लाखों ख़ानदान जो है वो उनको उस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। उसमें वो उनको जो है वो घर के अखराजात के साथ साथ उनके बच्चों की तालीम व तरबियत के वज़ाइफ अलग से देते हैं, और उनको जो है ना वो छोटे छोटे कारोबार करने के लिए जो कर्ज़ जो है उन ख़वातीन को, जैसे अगर कोई ख़वातीन घर में सिलाई मशीन ख़रीद के, कोई कढ़ाई वाली मशीन लेके, या घर के एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा जिसको हम परचून वाली दुकान कहते हैं वो बनाना चाहते, तो उसके लिए भी वो सुना है कि उनको जो है वो 2-3 लाख रुपया जो कर्ज़ा जो है वो दे रहे हैं ताकि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके। अच्छी बात है कि आपको लोगों को बकारी नहीं बनाना चाहिए, उनको उनके पाँव पर खड़ा करने के लिए उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनको पैसे देने चाहिए कि वो एक वक्त तक आप उनकी सपोर्ट करें, उनको फाइनेंस करें, और जब वो कमाने लग जाएं तो वो आपको भी वापस करें और ख़ुद भी कमाएं ताकि वो बकारी बनने की बजाय अपने पाँव पर खड़ा करें हो सकें। और इससे उसको आप कहते हैं कि स्मॉल मीडियम एंड इंडस्ट्रीज़ जिसको कहते हैं ना, छोटे कारोबार को फ़रोग़ देना, वो भी हो जाता है। अच्छी बात है। हमने आगाज़ में बताया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो ज़ाहिर है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बड़ी कामयाबी अगर ये कहा जाए तो वो नहीं मिल सकी। वो पेशावर के KPK के दौरे पर ज़रूर हैं, लेकिन जो है वो इस वक्त सियासत के मैदान में लोग ये सोच रहे थे कि जैसे बलूचिस्तान के महाज पर नवाज शरीफ साहब ने बड़ा महाज जो है वो गर्म किए रखा, तकरीबन बलूचिस्तान के नामवर जो आप कह लें कि साबिक़ अरकान कौमी व सूबाई असम्बली को वो अपने जमात में ले आए
کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی KPK کی جو اہم جو شخصیات ہیں، اہم سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو اپنی پارٹی میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی تک ہمیں کوئی اس قسم کی خبریں جو ہے وہ سننے کو نہیں ملی۔ بہرحال وہ اب بھی پشاور کے دورے پر ہیں، انہوں نے آگے چترال، دیر اور KPK کے جو مختلف مقامات ہیں وہاں پر خطابات کرنا ہے، اور 30 نومبر کو ان کی پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے ہے، تو اس کا بھی انہوں نے جو ہے نا فاؤنڈیشن ڈے کا جو جلسہ ہے وہ کوئٹہ میں کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کس قدر جو ہے وہ آزاد لوگوں کو یا دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو شامل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ ہم بار بار آپ سے یہی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو اب تک کی جو سیاسی فضا یا جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت نواز شریف صاحب آگے جا رہے ہیں تو وہ بے جانا ہوگا۔ ایک طرف تو وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف انہیں جو سفارتکار ہیں وہ بھی آ کر کے ملنے ہیں۔ امریکی جو سفیر ہیں انہوں نے ملاقات کی رائے بریلی میں نواز شریف صاحب سے، انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو سابق وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، اور پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کے جو صدر ہیں مخدوم احمد محمود صاحب، ان سے بھی ملتان میں گیلانی سے ملاقات کی۔ اسی طرح سے کراچی میں آصف زرداری صاحب جو سابق صدر مملکت ہیں ان سے برطانوی سفارتکاروں نے ملاقاتیں کی۔ بہرحال آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سیاسی ملاقاتوں کا اور سفارتکاروں کی ملاقاتوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ یہ بھی ہمارے ملک کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جو سفارتکار ہوتے ہیں وہ ہماری سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، وہ حکومت میں بیٹھے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یہ کہ ملکی سسٹم کا آپ کہہ لیں کہ ایک حصہ ہوتے ہیں۔ یہ ملاقاتیں روٹین کی ہوتی ہیں، کوئی اس کو آپ کو غیر معمولی ملاقاتیں نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں سیاست کی۔ تو سیاست کے میدان میں اس وقت جو مسلم لیگ نون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت چونکہ ان کی سیاسی سرگرمیاں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، کبھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ کبھی کسی صوبے میں جا رہے ہیں، کبھی کسی صوبے میں جا رہے ہیں۔ ابھی ہماری یہ اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب کو 2018 کے انتخابات میں صوبہ جنوبی پنجاب محاذ خسرو بختیار صاحب نے بنایا تھا، ان کے پاس بھی کافی الیکٹیبلز ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہ جلد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے مسلم لیگ نون میں باقاعدہ یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد یا مسلم لیگ نون کو شامل کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ خسرو بختیار صاحب کا گروپ جنوبی پنجاب سے ان کو جوائن کر لیتا ہے، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے لیے الیکٹیبلز کا جو دروازہ ہے وہ کھول دیا ہے، اور وہ انہیں پتہ ہے کہ جب تک الیکٹیبلز نہیں آئیں گے، اور یہی الیکٹیبلز ہوتے ہیں یہ جو کسی بھی جماعت کو حکومت میں لانے یا اس کو حکومت سے نکلنے کا، اگر وہ نکل جائیں تو وہ کا باعث بنتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔